बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हावज शहजाद है और मैं एंग्जाइटी रिकवर हूँ। और हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग एंग्जाइटी में हैं उनको एंग्जाइटी से निकाला जाए और इस अज़ियत से, इस अज़ाब से जान छुड़ाई जाए। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ओसीडी। ओसीडी यानी कि वहम। एंग्जाइटी में ओसीडी हो जाना, वहम हो जाना एक कॉमन सी बात है। वैसे एंग्जाइटी के अलावा भी 1-2% लोगों को वहम होता है, लेकिन एंग्जाइटी में ये कॉमन है। ये सिलसिला तकरीबन एंग्जाइटी में चलता ही चलता है। वहम दो तरह का होता है। एक वहम वो होता है कि जो हम अपनी सोच को एक जगह पे रोक लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपनी हेल्थ के बारे में वहम हो गया ना कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, अपनी हेल्थ के बारे में जिसको वहम हो गया, फिर वो उसकी सोच में वही बातें रहेगी हर टाइम। वो लाख कोशिश कर ले, वो जैसा भी कर ले, लेकिन उसके माइंड में उसके वही थॉट चलते रहेंगे, वही सोचें चलती रहेंगी कि मुझे तो फलां बीमारी लग जाएगी, मैं तो चारपाई पे बैठ जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि एक नेगेटिव चीज की तरफ वो लेकर चला जाएगा। किसी को ऐसा भी हो जाता है कि किसी भी चीज का वहम हो जाता है। यानी कि बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजा लॉक करके भी आया है, लेकिन फिर उसके माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं यार मैं फिर चेक करके आता हूँ। वो फिर जाएगा चेक करने, लॉक होगा, फिर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर जाएगा चेक करने। यानी कि उसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आप भाई सही काम करके आए हो, अभी बार बार आप क्यों जा रहे हो, क्यों चेक कर रहे हो। लॉक हो गया, लेकिन नहीं, उसको एक उसके माइंड में एक वो चली जाएगी, वो थॉट निकलेगा ही नहीं। वो इसी के बारे में सोचता रहेगा। ये दूसरी तरह का वहम होता है। जो आदमी हाथ से करता है काम या कोई भी करता है तो उसको वो इसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है नहीं आपने भी नहीं, सही नहीं हुआ। जो सोचूं वाला वहम होता है उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मैं जब एंग्जाइटी में था तो मुझे मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स आते थे, वहम आ जाते थे कि घर में बच्चे गिर ना गए हो, उन्हें चोट ना लग गई हो, कोई मसला ना हो गया हो, शायद वो खेल रहे थे अभी चारपाई से ना गिर गए हो, सीढ़ियों से ना गिर गए हो। मैं बाहर निकलना 1-2 मिनट के बाद कॉल करनी घर, बच्चे ठीक है, हाँ जी ठीक है, सब ठीक ठाक है। लेकिन नहीं, मुझे तसल्ली नहीं होनी, सुकून नहीं होना। फिर मैंने 2-3 मिनट 4 बाद कॉल करनी घर, हाँ जी सब। लेकिन मेरी फैमिली को पता था कि इसको ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मुझे आगे से तसल्ली देते, मुझे सारा फिर से वो एक रनिंग कराते मेरे माइंड को कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने गपशप लगाओ, जो काम कर रहे हो वो करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा माइंड ये बात नहीं मानता था। मैं कहता था नहीं, कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है, या हो गया, या हो चुका होगा, या इस तरह की बातें मेरे माइंड में चलती थी, इस तरह की बातें मेरे माइंड में आती थी। मेरा एक दोस्त था, हम दुबई में रहते थे, मेरा एक दोस्त था, तो वो हम शॉप लॉक करके आ जाते थे, शॉप पे काम करते थे, तो वो लॉक करके आ जाता था। वो घर जाके मुझे कॉल करता, भाई मुझे पता नहीं यार मैंने लॉक किया कि नहीं, जाओ तुम नीचे देख के आओ लॉक है कि नहीं। मुझे तो पता था कि ये लॉक है, मैं उसे कह देता अच्छा मैं जाता हूँ। 5 मिनट के बाद फिर उसने मुझे कॉल करनी, देख के आए हो, हाँ देख के आया हूँ लॉक। फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर उसने मुझे कॉल करनी, भाई लॉक यार देखो मुझे याद नहीं रहा। यानी कि इस तरह की अजीब अजीब सी हरकतें करता है इंसान। उसके बस में, इंसान के बस में ये बातें नहीं होती। एंग्जाइटी का कोई भी सिम्टम है मेरे भाई, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन जो बंदा एंग्जाइटी में है वो
یا جو انگزائٹی ریکور کر چکا ہے وہ، یا جو اس کو فیس کر رہا ہے، یہ باتیں صرف وہی سمجھے گا۔ کیوں کہ انسان کے بس میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لاکھ کوشش کر لے، جیسا بھی کر لے، اس کے بس میں یہ نہیں ہوتا۔ وہ باتیں، وہ کام اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، جو بھی انگزائٹی کے سمٹم ہیں نا جتنے بھی ہیں، وہ کام اس نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے مائنڈ سے لاکھ سمجھا لو، اس کے مائنڈ میں بات نہیں جائے گی، وہ ادھر سے سنے گا، ادھر سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ انگزائٹی چل رہی ہے، اس لیے۔ یہ وہم جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے نکلنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میڈیسن کے بغیر بھی بندہ نکل سکتا ہے، میڈیسن ضروری نہیں ہے۔ انگزائٹی میں کوئی بھی سمٹم ہے آپ کو یا کوئی بھی طریقہ ہے، اس کے لیے میڈیسن ضروری نہیں ہے۔ میڈیسن ود آؤٹ میڈیسن کے لوگ ریکور ہوئے ہیں، اور میں خود ہوا ہوں۔ مجھے لاکھ کوئی بولے کہ میڈیسن کے بغیر بندہ ریکور نہیں ہوتا، بھائی میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ میں نے میڈیسن یوز نہیں کی، تو میں کیوں مانوں؟ مجھے بھی بہت شدید قسم کی انگزائٹی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مجھے شدید قسم کی انگزائٹی تھی کسی کو ہوئی نہیں ہوگی۔ تو میں نکل سکتا ہوں تو سب کیوں نہیں نکل سکتے؟ میں بھی ان کی طرح کا انسان ہوں، میرے اندر کوئی علادہ چیز تو ہے نہیں، یا میری باڈی میں یا کوئی ایسا تو مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے سب انسان ہے ویسے ہی میں انسان ہوں۔ لیکن کیا کہ میں نے ایک ارادہ کر لیا، میں نے ایک اپنے دل سے تہیہ کر لیا کہ میں نے بھائی اس سے نکلنا ہے، اور ود آؤٹ میڈیسن نکلنا ہے۔ میڈیسن اس کا حل نہیں ہے، میڈیسن اس کا علاج نہیں ہے۔ جب ایک کام آپ خود بھائی کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اس سے آپ خود پانی کا گلاس اٹھا کے پی سکتے ہیں، تو آپ دوسرے کو کیوں آواز دیں گے کہ بھائی آؤ مجھے پانی کا گلاس مجھے پلاؤ؟ کیوں کہیں گے آپ؟ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ آپ کسی دوسرے سے کیوں کرواتے ہیں، یا کیوں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ یا لاسٹ آپ نے خود ہی نکلنا ہے، میڈیسن یوز کر کے بھی آپ نے خود ہی نکلنا ہے، تو کیوں آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں؟ خود نکلیں، ہمت پیدا کریں، ول پاور کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے۔ تو بات چلی گئی دوسری طرف، میں بات کر رہا تھا وہم کی۔ تو اس طرح کے وہم جو ہیں وہ بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ابھی وہم سے نکلنے کے لیے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہم سے نکلنے کے لیے ہمیں اب سب سے پہلے اپنی فیملی کی سپورٹ چاہیے۔ آپ کی فیملی سمجھتی ہو کہ یہ وہم ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ بھائی انگزائٹی، ایک بات اور میری یاد رکھنا، انگزائٹی ریکور کرنے کے لیے کسی قسم کی شرم محسوس مت کریں کہ میں اپنے رشتہ دار، اپنے دوست یا اپنے گھر والوں کا بتاؤں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے، یا مجھے یہ بولیں گے یا وہ بولیں گے۔ نو، کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کریں اگر اس عذاب سے نکلنا ہے، اس اذیت سے نکلنا ہے تو وہم سے نکلنے کے لیے پہلے تو آپ کو اپنی فیملی کی سپورٹ چاہیے، بہت ضروری۔ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کام کریں، ان کو پتہ ہو، ان کو سمجھایا ہوا ہو، وہ بار بار آپ کو یہی آپ کے مائنڈ کو میسج دیں، آپ کو یہی آپ کے کانوں تک آواز پہنچائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لاک ہے دروازہ، ہاتھ آپ کے بالکل صاف ہیں، کوئی گندے نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ ادھر ہی بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، اگر دروازہ نہ لاک ہوا تو ہم کر دیں گے، آپ بیٹھے رہو۔ اس طرح کی پازیٹیو باتیں وہ آپ سے کریں۔ دوسرا، آپ کوئی اپنی باتیں ریکارڈ کر لیں، کسی سیل فون میں یا کسی چیز میں ریکارڈ کر لیں کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، میں لاک کر آیا ہوں، وہ ٹھیک ہے، بس ابھی لاک ہے، ہاتھ میں دھو آیا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، کوئی جراثیم نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میں وہ آپ بار بار سنیں، بار بار تقریباً 10-15 منٹ ڈیلی سنیں، آدھا گھنٹہ تک سنیں ڈیلی، یا اپنی جو آپ کرتے ہیں وہم میں حرکتیں وہ ساری ایک پیپر پہ لکھ لیں، اس کو ڈیلی آپ اس کو پڑھیں، پراپر پیپر کو 5-7-10 دفعہ ڈیلی آپ پڑھیں۔ یہ بہت بیسٹ طریقہ ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ کئی لوگوں کو مذہبی وہم ہو جاتا ہے
इंग्जाइटी में। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नौज बिल्ला, वो गलत गलत दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, इस तरह गलत सारी बातें उसके माइंड में चलती हैं, लेकिन वो इंसान के बस में नहीं होता, वो वहम का शिकार हो चुका होता है, इसलिए वो इस तरह का सोचता है। तो अगर दीनी और मजहबी किसी किस्म की कोई ओसीडी हो जाए, वहम हो जाए, तो उसका बेहतर इलाज ये है कि आप अपने मस्जिद के, आप इमाम मस्जिद जो होते हैं मस्जिद के, उनसे मिलें, उनको बताएं कि ये मेरे साथ मसला चल रहा है, तो वो आपको कुछ पढ़ने के लिए दें या कुछ इस तरह सा वो आपको हल बताएंगे। क्योंकि हमारे पास इतना इल्म तो है नहीं है दीन के बारे में, तो ये बहुत नाजुक सा मामला होता है, इसलिए मैं इसका तो कोई नहीं आपको कह सकता। मैंने एक मौलवी साहब से रब्ता किया था, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया था, तो मैं वो पढ़ता रहता था जब भी फारग होता था, तो मुझे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। तो इसलिए मजहबी दीनी कोई भी बात हो तो वो उलमा इकराम से रब्ता करना चाहिए, ये ऐसे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो है मैंने बताया है कि इस तरह आप लिख लें पेपर पे, वो बार बार पढ़ें, बार बार दोहराएं। ये वसवसे जो होते हैं ना, ये जो उल्टी सीधी बातें होती हैं, ये शैतान की तरफ से होती हैं, वो शैतान बंदे पर गालिब हो जाता है, उस पर हैवी हो जाता है, तो इस तरह से वो उसको वसवसे डालता है और बुरी बातें और इस तरह का उसमें माइंड में डालता है। तो बंदा पहले से एंग्जाइटी में होता है, वो उनको वेलकम करता रहता है, तो मामला बहुत ख़राब हो जाता है। और वहम से इंसान की सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो सोच सोच के, डर डर के, हर तरह से ये कर करके, वो नहीं करना, ये नहीं करना, फलां नहीं करना, तो वो फिर वीकनेस हो जाती है। एंग्जाइटी में पहले ही वीकनेस होती है, लेकिन वो फिर शदीद वीकनेस हो जाती है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारे मसले फिर बाद में फेस करने पड़ते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एंग्जाइटी के किसी भी सिम्टम को कवर करना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी विल पावर चाहिए, एक इरादा चाहिए, एक अपनी अंदर का जो ज़मीर है उसको जगाना पड़ेगा, एक ताकत अपने अंदर की उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो एंग्जाइटी से निकलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।